Feminismo. Claro, yo quería sugerir dos libros. Ajá. Disculpa, el primer libro el original es en catalán y después fue traducido al castellano, que se llama Dibujando el cuerpo, de Andreu Coll Planas. Es un libro ilustrado con una explicación muy clara sobre la interseccionalidad del cuerpo dentro de la teoría queer. Y eso nos ayuda mucho a entender aquello que hablábamos antes de los nuevos sujetos femeninos. No es necesario tener vagina para ser mujer. Y ese libro hace una explicación muy buena. Y el segundo libro, que yo creo que debería ser un libro obligatorio en todas las escuelas, es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que yo creo que todo el mundo debería leer ese libro alguna vez en la vida y reflexionar sobre ese libro. Ajá, ay, perfecto, buenísimo. Entonces, agradecemos mucho tu participación, ¿verdad? Y entonces, para hablar un poquito sobre esta idea, porque Simone de Beauvoir es francesa, no era francesa, vamos a invitar ahora el maestro de francés, Igor. Gracias, Carles. Hola, Igor, buenos días. Hola maestra Ingrid, ¿qué tal? Bien, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias Gracias. por aceptar la invitación. Entonces, hoy Igor va a hablar un poquito en francés, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un poquito sobre el feminismo, escuchando el lindo francés. A ver. Alors, on va parler du féminisme en France, où il a commencé. Et je vais parler de la mère du féminisme, Simone de Beauvoir. C'est l'auteur du livre Le deuxième sexe. Oui. Donc, Simone de Beauvoir considérait le mariage une institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution. Lorsque la femme est sous la domination de son mari et ne peut en échapper. Alors, dans le parcours de la femme, dans le parcours d'une femme, nous avons la période de la maternité. Oui, donc la femme, une fois mère, la mère est chargée d'une série de responsabilités concernantes à son nouveau poste. Et qui pose ses tâches, qui pose ses besoins, ses nécessités, ce sont les maris, oui, ou l'institution du mariage, ou encore la société d'une façon un peu plus globale. Donc, parfois, c'est la mère de la nouvelle mère qui lui apprend les soins avec le bébé et avec son mari. Ce sont des conduites désormais éternelles et inéchappables du rôle de femme au foyer. Maintenant, la femme devient femme au foyer. Et cela dépasse les tâches des ménagères. Ces conduites socialement instituées deviennent obligations, parfois passées de génération en génération, et confinent les femmes à un lieu de soumission. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La femme, en arrière-plan, de plus en plus produit une réaction chez les femmes de notre monde, de l'actualité. Mais fais attention pour ne pas reproduire cette structure machiste contre les machos. Oui, la femme d'aujourd'hui ne cherche pas une domination sur les hommes, mais plutôt une égalité qui peut générer une convivialité pacifique et moins sadique que nous avions avant avec le machisme. La mentalité féministe ne renforce pas une idée de supériorité, mais de l'équitable. Les femmes ne s'imposeront pas par la force physique, mais plutôt par l'intelligence et la subtilité. Je vous conseille une série Netflix qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile ». C'est très intéressant. Il s'agit d'un nouveau regard sur cette question où il y a une inversion des rôles très, très, très intéressante. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces estamos aquí muy contentos, ¿no? De vernos que es posible hablarnos sobre el feminismo
incluso incluyendo a hombres hablando un poco sobre ellos, ¿no? Porque esto que los chicos hablaron, que no hay el machismo como contrario al feminismo, que es posible hombres hablar sobre el feminismo, ¿verdad? Entonces nuestra idea es que rompermos el machismo mundial si posible. Esta es nuestra mayor propuesta y la búsqueda por derechos iguales y más. Nosotros tres somos maestros, ¿no? Entonces, Igor es maestro de portugués para extranjero, Igor es maestro de francés, yo soy maestra de español, maestra de portugués para extranjeros, Carlos es maestro de español, Carlos es catalán, ¿no? Entonces él habla catalán y español y queremos ayudarnos, entonces creemos en esta idea de colaboración. Perfecto. Entonces esto es, agradezco muchísimo por acompañarnos en nuestro canal, suscríbete en el canal, da un me gusta, yo voy a especificar aquí abajo Instagram de Carles, Instagram de Igor, los contactos de ellos si queréis seguirlos. Y bueno, acompáñanos. Gracias, besitos y hasta el próximo video el domingo. Esto es.